आज आमादेर गंतव्य श्रीनगर थेके पहेलगाँव। आमार चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागत। तबे उद्देश्य छिलो जे फिरबार पथे अवश्यई आमरा नामबो एबं बैट किनबो। जाওয়ার समय आमरा लक्ष्य करे गिয়েছিলাম जेई दिके दु चोख जाच्छे अपूरूप दृश्यर साथे किन्तु काठ सीजन करा होच्छे बैट तैरिर जन्य। काजे आमार नातिरा बायना करेई रेखेछिलो तादेर बैट चाई। फले आमरा ठीक करेछिलाम फिरबार पथे आमरा नामबो। यथारीति नेमे पड़लाम एकटी दोकाने। सेखाने जेये आमरा दरदाम किछुटा करे कयेकटा बैट किन्तु किनेई फेललाम। ओरा शोपिस हिसाबे विशाल लम्बा आकृतिर कयेकटा बैटও तैरी करे रेखेछिलो। सेइगुलो निये किछुक्षण नाड़ाचाड़ा करा हलो, देखा हलो, बेश मजाई लागछिलो देखते। आमरा 5-6टा किने निलाम, केनना क्यारि करा खूब असुविधा एबं ओয়েট যদিও অত্যাধিক নয় তবুও বেশ ভারী আছে। এগুলো ক্যারি করে আমাদের আনতে হবে এবং বিশেষ করে 5-6টা যখন কেনা হলো। যদি আমার চ্যানেলটি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। প্লিজ 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 দেখতে থাকুন কি সুন্দর ব্যাট তৈরির এখানে কারখানা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। আরেকটি কথা, ভিডিও করা কিন্তু নিষিদ্ধ ছিল, তবু আমি বাইরের থেকে দোকানের ভেতরকার ভিডিওগুলো করতে পারিনি। সমস্ত ঘুরে ঘুরে কিছুটা ভিডিও করার আমি চেষ্টা করেছিলাম আপনাদেরকে দেখার জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।